game 2 na. Minaog sa game 1 ang Team Guadalupe sa atong championship match. Kini game 2. O kini ato ang one dilig diri o gabakbakan diri sa Sitio Timpulok, Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Sponsor niya ni Cap Jamski og ni Boss Logi. O na atong mga sponsors. Okay, game 2 on the way. Servisyo Team Karkar City, serve Joshua. Score 1-0. 1-0. Okay, ni parados ni servisyo Joshua. Servisyo Joshua parados. Agay Santos stopper. Hindi umobra. So mamlay kaibigan. 2-0 na sa atong game to in favor of Team Karkar City. Servisyo Joshua para 3 kaibigan. Time out muna. Okay, back to the ball game. Kini para 3. Shout out Chardy. Shout out na ni Ricky Bags Diaz Kugon. Ralph Villalos Diaz Lindogon Sibunga. Shout out. Agay the Black Panda. Yayay. 3-0 na. 3-0. 3-0. Joshua, serve. Still serving. Joshua. Okay na para 4. La. Ito aram, may pusil na si Joshua. Ilaro na ni Joshua kaibigan. Gintumag ni Santoy. Wala, nagkigunong batay na si Joshua. Ito aram, may asol ang tira ni The Black Panda. 3-0 ha. 3-0 side out ang bola sa Team Guadalupe. Making stop the rally. Shout out Ronnie Costanyos, Jerry Cabunillas, Bus Jan Akrabaya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out Andoy Pornoy des Kiyot. Shout out Jason Mihares, Nestor Tantog, Tatay Condrado Aliga. Shout out dia sa Labangon. Sir Jonathan Arqueon, shout out. Og shout out sa nila ni Regine V. Carusal. Grabe ukas pa din sa Team Karkar City. Cortes sa tira ni The Black Panda. Ono tres kini para do serbisyo Konsyel J. Arnoco kaibigan. Tuara Dustin may paboto. Ay sound pa ni Dustin. Out ball ang tira sa Team Guadalupe. Side out. Ono tres in favor of Team Karkar City sa atong game to. Nile River ni Boss Ri Amorcilio, shout out. Servisyo badik. Tuara binungba sa ire. Awa sumablay. Side out. Okay ni servisyo Santoy Parados. Dustin Lobo. Overhead gipuspusan ni Konsyel J. Arnoco. Lobag ni Santoy. Good item. Dos tres. 1 point lead sa Team Karkar City. The Black Panda may pabuto. Sound pa din rin ni Awada. Over na bakod. Side out. 3 against 2. Serving. Okay na servisyo Dustin. Para Lobo. At Joshua. Gilarot. Out ball. Side out. 3 against 2 lang yapon. 2-3 lang yapon atong score sa atong game to in favor of Team Karkar City. May daog sa game 1 na ang Team Guadalupe. Base of 3 na ato ang championship match. Ay, des kilid. Sound pa ni Joshua. Wala Konsyel J. Arnoco. Tuara Team rin ni Dustin out goal. Iguales 3 na. Iguales 3 sa 3-all atong score. Serving Black Panda, the honorable Kung Fu Master. Servisyo The Black Panda. Tuara overhead. Out ball ang tira ni Dustin. And he takes the lead. Black Panda takes the lead. 4-3. 4-3 na. 1 point lead sa Team Guadalupe. Tuara. Gilapdo sa ni Joshua.
Gipon ang Dustin. Di aras kilid. At sa di badik. Para Joshua Milaras. Ala ka niya. Wala. Kumana ba yung putukan. Wala. Sound pa. Kinig. Goodbye Philippines. Ay good to ball. Para kuha pa. Kanang sound pa. Inside job kayo. Ang tira sa Team Guadalupe. Inside. Black Panda o Suntoy. Two perfect combination. 5-3 no? Okay din para size. 5-3. So, change score. Size 3. This game is brought to you by Maricel Anthony, Chicharon and Minimart. Located at Bugon, Cebu nga, Cebu. O ang Maricel Anthony, Chicharon, Karkar, Chicharon and Delicacies na atay mga outlets diha sa Sangat, San Fernando o sa Karkar. O kang Emil Van po rin kaibigan. Kung nakita mong sakyanan para kaabangan nyo sa inyong kasal, call 0995-243-5411. Emil Van po rin. City 3 na City 3. 4-point lead being enjoyed by Team Guadalupe. Santoy, Tuara, Laras na. Konsehal J. Arnoco, out ball. 8-3. Back to the ball game. 8-3. Kinne para 9. Santoy. Iumpukan ni Santoy. Tuara. Fire in the hole. Tuara. Fire ball na. Ang ipapuyan din sa Team Guadalupe. Ay, lamia stock mode ni Dustin. Di makaon, makahilo. Impasta ng utang. Side out mula sa Team Karkar City. 3 against 8. 3-8. Kini para 4 ni 8-3. Darlene Lobo. Tuara. Ibunala ni Joshua. Under that over. Ukot ang maral. Kung Fu Panda. Mana nang hilamos na ito. 4-8. Bawi. Kini para 5 servisyo Joshua. Na Black Panda ni mapabuto. Uha ni Joshua dire overhead. Tuara padpad na si Santoy mga kaibigan. Tok mo di balik. Sahod pa ni the Black Panda. Di ada ni skillin. Santoy again. Uha na laya. Kini fire down. Tuara. Kadotang fire down ni Santoy. Tuara nagpunpo na dire. Out mo lang tira ni Santoy. 5 against 8. 5-8. Tulo ang labaw sa Team Guadalupe. Joshua may pusing, may pabuto. Tuara, kuha. Ay, Dustin, underneath the old octre. I acknowledge sa mga position ng iyo. Nakatabla pa yun. Gikan sa 9 press. Serving Team Black Panda. Servisyo Konsehal J. Arnoco. Tuara. Padpad si Badek sa tira ni the Black Panda. 9 against 5. 9-5. Abay na ako? 9-5. Kini para Jis ni. Permita ko. Servisyo Konsehal J. Arnoco para Jis. Dustin Lobo. Kilaras ni Darlene. Kokpon sa dool. Sound ni Santoy. Ay, tara. Tuana. Hibat ng depensa diri sa Team Guadalupe. Mirakrak si Konsehal J. Arnoco. Kipon ani the Black Panda. Santoy bibudak. Sound lagi apon. Ay, good fight na. Good fight Philippines. Ay, go to ball. G5 na, G5. Tinong atong score, kaibigan. Okay na para 11 ni. Servisyo Konsehal J. Arnoco. Santoy Milayat. Ompok. Hindi umubra. Side out. 10 against 5. Okay na servisyo Joshua. Justin. Konsehal J. Arnoco. Kuha pag gilara si Joshua. Sound ni Santoy. Joshua again. Okay. Badik. Pitira. Ay. Hawan pas ka manang. Walang katao-tao. Gibarbasa ni Badik. 10 against 6.
Oh, serbisyo Dustin. Black Panda. Badik tuara. Kilaras ni Santoy. Tuara gagay si Dustin. Kadi masakan. Pirmi tako. Pirmi kang tako ha. Pirmi tako. Ayun yung sabana natin. Si Gumi na sabana na. Serving. Shunto. From team Black Panda. Itanaw pa. Mauna. Mabla. Serving. Shunto. Size G sa nga to skora sa ato ang game to. Kinde pa round si Servisyo Santoy. Para Joshua Metira. Gito bak ni Darlene. Black Panda. Ala outball. Sabado. Domingo. 11 na 11. Para daog na. Para champion na ang Team Guadalupe. Para champion sa atong one dilig diri sa Sitio Timpulok Camp, Barangay Babag, Lapu-Lapu City, kaibigan. Kini para daog. For the win. Tuara Santoy binumpa sa ere. Hindi tinabla ng kalaban. Outball. Tinapon ni Santoy. Outball. Side out, side out. Isa matagian ni Carneo. Pugong lang, pugong. 6 against 11. Bola. Serving. Okay ni Servisyo Badik. Own team. Para City. Overflow. Ay, tuara. Bukot ang timbre ni Badik. Down. Side out. Ay ramay yung Size 11 atong skor ha, size 11. Para champion ng Team Guadalupe. kung pumasti naman. Pensa mo. Kini Servisyo the Black Panda for the win. Darlene, tuara. Lobog, gihatag sa Team Karkar. Badik kuha pa. Managkatapok na diri ang Team Guadalupe. Tuara, gipusdakan ni Darlene. Inside. Wana, champion na sa atong one dilig diri ang Team Guadalupe. Sikan ang Team Karkar City. Champion diri ang team nila ni Darlene, the Black Panda, o ni Consiel Jerno ko ni Santoy.